Mercy, goodness, Lord. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Ang tanan mo inunog. Amen. 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 Hallelujah. So makausa mayong hapon sa tanan. Sa tanan taga kabukiran, sa tanan kadungog sa kong tingog. Gihigog mo, gipalangga kamo pag-ayo sa tong buhi nga Dios. Amen. Hallelujah. So kini nga pulong igsoon kining Juan 3:16. Kanunay na kitang nakadungog niini. Amen. Kanunay na kitang nakapamati niini nga bersikulo apan adunay nindot o adunay gay mga presko kaayo nga gina-reveal ang Ginoo kanato niini nga bersikulo igsoon. Wag akong i-share kaninyo igsoon. Gugma. Amen. Gugma. Hallelujah. Kisay ka na gugma. Ang dili mo amen nagdumot na. Hallelujah. Pero I pray nga ang tanan adunay gugma o panaghiusa nining dapita. Amen. Hallelujah. Og kana mao kana ang gugma sa tong buhi nga Dios igsoon. Kay kaniadto nga kita makasasala sa dihang kita nagpuyo sa pagkadautan. Ang Dios may padala sa iyang anak nga mao si Jesus Christ. Aron og alang sa imong kaluwasan. Aron ang tanan mong sala, tanan mong kalapasan, mapapas pinaagi sa kamatayon ni Jesus dito sa cross. Amen? So mao ka na ang gugma sa Dios igsoon. Mao ka na ang giari ni Jesus Christ. Ikaw ug ako ang gianhi ni Jesus Christ ni ining dapita, ni ining dapit sa kabukiran. Even kaniadto ako igsoon nga nahisalaag layo sa Ginoo. Siguro na ay mga uban pipila diri nakaila sa kuha. Apan kung akong i-trace balik ang akong kinabuhi igsoon, isa po ko sa mga nawala, nasalaag, wala masayod sa kinabuhi, ug wala masayod sa kamatuoran. Kay kaniadto, walay lain kung gibuhat ng dili puros pagkadautan. Pagbuhat og mali, pagbuhat og dautan, dili na nako madetalye ang tanan kay nga naman, dili ko ganahan hisgutan igsoon kay nga naman. Ganahan kay hisgutan nga mga maot gani nga butang. Amen? So atong hisgutan karon ang mga maayong butang. Which is kaniadto gikan sa pagkadautan karon gibutang sa Dios diri sa iyang mahimayaong kahayag. Which is tungod diha na encounter nako ang gugma sa tong buhi nga Dios igsoon. Yes. Buhi si Jesus. Amen? Amen. Isa may nakabatian na igsoon nakasinatian ang nga buhi si Jesus. Kay bisan kaniadto igsoon bisan pag unsaon ako bugal-bugal sa pulong sa Ginoo. Bisan pag unsaon ako gigayaga sa pulong sa Ginoo, pero nabati gyud ako igsoon nga tinuod gyud ang Ginoo. Tinuod gyud siya. Kay kaniadto igsoon, relihiyoso akong mama ug papa. Nag-serve sila kay Lord. Pero sa ako igsoon, kawatan sa babak. Si panguhag prutas dito sa fruit stand. Sa mga fruit stand din mo atog Super Island, atog mga bisan asa nga dapit kay mamintik og manok, ibaligya dito sa babak. Kung imong i-trace igsoon, layo ra kayo kaniadto og karon. Kay karon, naa naman ko diri, nagwali naman ko sa mensahe sa Dios. Amen. Dili ko madlong sona madakpan igsoon. Kay kanang pulis so pagukuron naman na namo. Dili ko madlok madakpan kay nga naman kabulok ko di na sila mamarin. Dakpon na juga na nila. Pero kung di ka nila madakpan, sulti man ka, no? Nga na, di ko madlok anak na. Di ko mahadlok sa nang bisan kung sa ibuhaton igsoon. But sa dihang na-encounter na ko ang pagkamaayo sa tong buhi nga Dios. Katong tanan igsoon na-realize ako dito maayo. Grabe dito, di man dito mao ang tinuod nako nga maoy pagka ako. Kaya ang tinuod di ay gimugna ko sa Dios susama sa iyang dagway. That's why kung gimugna ka sa Dios, kung anak ka sa Dios, kung tagalangit ka igsoon, dili ta mo buhat og mga anong klase nga mga pagkadautan. Amen? Kung dili ang tanan nimo pagabuhaton, tanan butang nga heavenly, tanan butang nga langit nun. Which is kabalo kita mo paubos, kabalo kita magpugong sa tong kaugalingon. Yes. Mao ka na ang gusto ug sa tong buhi nga Dios igsoon. Mao ka na ang iyang gipakamatyan diri sa kalibutan kay kaniadto na isalaag kita. Wala kita masayod sa kamatuoran. Nagsigit og buhat og dautan. Nagsigit og buhat og mga dili maayo. Apan ang maayong balita nga bisan pagkabuhat ka ni ana,
Bisan unsa pa nimo kadautan, bisan unsa pa kadako sa sala nga imong nabuhat. Bisan pag unsa nga klase nga sala o milad kayo nga sala imong nabuhat igsoon, kaya kayong kapasayloon sa itong buhi nga Dios. Yes. Ug wala na Amen. gilantaw sa Dios imong sala. Amen. Wala gilantaw sa Dios imong sala. Sa ato pa magpakasala tag padayon di wala gilantaw. No, dili. Wala gilantaw sa Dios imong sala. Amen. Dili na niya lantawon kay ngano man walay sala sa langit. Ang sala naa sa kalibutan. Ug ang kanang sala bunga na sa bunga na sa ato ang napanunod diha kang Adan. Na which is dili nimo sala nga naa kay sala. Dili nimo sala nga nagsibuhat og dautan. Dili mo na sala kay nga naman na-inherit nimo na dito sa first Adam in the Garden of Eden sa dihang nakasala si Adan. Sa dihang gikaon nila ang bunga sa kahoy. Gikaon nila ang fruit of knowledge, the good and evil. That's why naablihan ang mata sa tao ug nasayod siya karon sa mali ug sa dautan. That's why tungod niadto dito sa Garden of Eden, ipahawa sila. Kay tungod gisupak nila ang sugo sa Dios. Mao kadto ang una nga sala nga gibuhat sa tao, sa mankind. Ug kana nga sala nag-exist na siya. Hangtod nga kita na panunod nato na tanan. Yes. Napanunod nato na tanan. Napanunod na nimo. That's why ang mga tao kaniadto igsoon puros kagubot pagkadautan. That's why namugna tong Sodom ug Gomorrah tungod sa sala. Tungod ato igsoon kay walay miskan isa nga nagrepent sa Ginoo ug nangita sa Ginoo. That's why na-perish gitong dapita. Nawala gitong dapita. Apan ang maayong balita karon igsoon nga si Jesus Christ maoy mianhi sa kalibutan aron pasayloon ka sa tanan nimong mga sala. Amen. Amen. Yes. Ug mao kana ang gugma sa Dios. Mao kana ang tema og ato ang sabton karong kahaponon nga ang gugma sa Dios walay pinalabi. Mao kana ang gugma. Ang gugma sa Ginoo igsoon dili na magmatter sa imong gibuhat. Dili na magmatter sa imong sala, dili na magmatter sa imong pagkabuutan. Wala may ani si Jesus Christ dili kay tungod buutan ka. Wala may ani si Jesus og malangit ka tungod kay naa kay gibuhat nga matarong. Ni ani si Jesus kay tungod nakasala tang tanan. Kay mao kanay gingon sa pulong sa Ginoo, amen? Yes. Romans 3:23. Kay ang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Amen? Amen. Yes. Ang tanan nakasala, wala nag-ingon ang Bible nga katong nagbuhat og sala nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. No. Tanan, for all have sinned. All. Kitang tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Yes. That's why niyon ang Romans 6:23. For the wages of sin is death. Kaya ang bayad sa pagpakasala, kamatayon. So ang ngayon, kitang mamatay. Dapat kitang mamatay o dapat kitang silutan. Kaya nga naman, kita may nakasala. But the good news is, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Na ay maayong balita. Na which is, ang tanan nga mudawat kay Jesus. Sa akong gibasa dere, kaya ang tanan nga mutuo. Mutuo. Unsa igsoon? Mutuo. Dili laglag. Amen. Di ka ma-impyerno. Wala kay buhaton nga maayo. Wala kay buhaton nga pagkamatarong para maadto kag langit. Kinahanglan nimo mutuo kay Jesus. Nga siya mao'y gipadala sa amahan. O pagwatang sa imong mga sala aron ikaw maluwas. Kinahanglan nimo tuuhan nga si Jesus Christ gibugal-bugalan. That's why dili na kita matingala sa mga nagwali sa mensahe sa Dios bugal-bugalan. Kay si Jesus Christ ang unang gibugal-bugalan. Yes. Nagsunod lamang kita kay Jesus Christ. That's why kung unsa ang imong master, maupod ikaw nga disciple. Amen? That's why maayong balita igsoon nga bisan pag unsa nato kadautan, gihigugma kita pag-ayo sa Dios. Ug mao kana ang iyang gugma, walay gipili ang iyang gugma. Walay requirements ang gugma sa Dios. Kung dili mutuo ka lang. Tuuhi, dawata si Jesus ug talikdi tanan nimong gibuhat nga dautan. Talikdi tanan nimong mga sala. Kinaag gihapon kondisyon si Lord igsoon ana siya.
ang tanan nga mutuo kanako dili malaglag. Amen. But makabaton sa kinabuhing walay katapusan. Kinabuhing walay katapusan diha igsoon means diha sa imong pagpadayon nimo diha isip usa ka Kristohanon. Isip nga nidawat niya kay Jesus. Aduna kanay suod og personal nga relasyon sa tumbuhi nga Dios. Amen. Ug kanang suod nga personal nga relasyon nimo diha sa Dios, bunga kana sa iyang gugma kanimo. Gihigugma ka pag-ayo sa Dios. That's why gusto ang Ginoo makig-communicate sa imuha. Gusto ang Dios makig-istorya kanimo. Gusto ang Dios nga mulakaw ka according sa iyang pulong. Gusto ang Dios nga mulakaw ka according sa iyang gugma. Sa pagpaubos, sa pagpailo, sa pagpasaylo. Gusto ang Dios nga mulakaw kita niya ng dapita kay nga naman ang Dios mapasayloon. Ang Dios may gugmaon. Ang Dios gamanan. That's why gusto si Ginoong Hesus gihapon nga ang naay mga sakit mga ayo. Amen. Gusto pud ang Ginoo nga ang tanang mga giyawaan ma-deliver. Yes. O makabaton sa kinabuhi. Makabaton og maayong panabot. Kay daghan kayo usahay igsoon. Daghan kayo mga tao karon nga gidaot pag-ayo ni Satanas. Amen. Pinaagi sa mga sakit, pinaagi sa mga mali nga mga binuhatan. Si Satanas igsoon may anhi sa kalibutan para laglagon ka, para patyon ka, o para gubaon ang imong kinabuhi. That's why igsoon, kung naay makita nimo imong kinabuhi karon nga murag ginaguba, buhat ka na ni Satanas. Dili ka na buhat sa Dios. Amen. Yes. Kung nakita nimo nga murag gikawatan ang imong pinansyal, murag bisag unsaon nimo pagpaningkamot nga makakwarta ka, di gyud nimo makaplagan ang kwarta. Kung makaplagan man galing nimong kwarta, mura ra pog hangin, wa ra galit. Murag gusto ba, wa katugpas imong kamot. No? That's why makita nimo ang buhat ni Satanas. Mao kanay ang buhat kay nga naman dili niya gusto nga masinati nimo ang kadagaya nga naa kang Kristo. Dili niya gusto nga masinati nimo ang kinabuhi. Gusto ni Satanas kamatayon ang imong maagian. Kamatayon means dili physical lang. Pag isa na siya igsoon, physical death. Pag isa ra igsoon, ginapatay ka sa matag adlaw. Meaning, ginapatay ka sa kasuko, ginapatay ka sa kalagot, sa kasubo, sa pagkawalay paglaom. Diha ka ginahinay-hinay og patay sa Dios. Ay sa demonyo. Ni Satanas. Ginahinay-hinay kaniyag patay. Pinaagi diha sa imong problema. Pinaagi sa imong kaguol. Yes. That's why ang gift of God, which is si Jesus Christ, nga nagdala sa iyahang gugma kanimo o gipadayag diha kanimo ang iyang gugma, na which is sa tanan nga mutuo kaniya makabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug kanang kinabuhi igsoon, kinabuhing abundansya na siya. Kinabuhing walay pagluban o kinabuhi nga even karon masinati nimo ang kapahulayan ba. Masinati gini mo nga wala kay balatian. Kinabuhi man na siya. Amen. Masinati nimo nga diha kang Kristo Jesus. Gusto ni Ginoong Hesus nga masinati nimo ng tanan. Kaayuhan, naa kay pinansyal, even nga gagmay kag kita, even nga igo ra imong kita, but makita nimo nga bisan pag gamay lang siya, aduna gahapoy makabayad ka sa mga utang, makakaon ka, Yes. then napa kay sobrang gamay. Mao na siya ang isa sa mga manifestation diha sa gugma sa Dios. Mao ka na ang isa sa manifestation nga naa si Jesus Christ. Buhi siya nga nagapamuhat ka nato. Kung tungod ka na sa imong pagtuo kaniya, tungod kay misalig ka kaniya. Yes. Si Jesus igsoon pulong ba siya. He is the Word of God that became flesh, nga nahimong tao. Amen? Ug tungod ni anang pulong igsoon kini nga pulong nahimong tao. Ug tungod sa pulong igsoon kitang tanan namugna. Amen? Tungod ka na sa dakong gugma sa tungbuhi nga Dios. Liman kay igsoon naa na ka sa kasing-kasing sa tungbuhi nga Dios. Ihigugma ka na pag-ayo sa tungbuhi nga Dios. That's why nganong anaa ka karon, nganong buhi ka karon, nganong wala kay sakit, tungod ka na sa tungbuhi nga Dios.
Dili Yes. ka na tungod kay aduna kay treatment, dili ka na tungod kay aduna kay herbal nga ginainom. Tungod ka na sa Dios. Amen. Tungod ka na kang Jesus Christ. Iyahang gihatag ang kinabuhi niya aron ikaw adunay kinabuhi. Amen? Amen. Hallelujah. Maayong balita ba na igsoon? Yes. Hallelujah. Glory to God. So sa tanan nga nakadungog igsoon no? Tuuhan ato si Jesus Christ. Yes. Atong tuuhan nga si Jesus Christ lang gyud ang maoy makasatisfy ka nato. Wala man ko na side kung unsay mga ginaagian karon sa tanan. But maybe ang uban na nin nag-agig mga problema, kaguol, or naay mga sitwasyon nga wala na deal silang life. But the good news is naa si Jesus Christ igsoon mutabang kanimo kay tungod gihigugma kanya pag-ayo. Gihigugma ka sa atong buhi nga Dios. Amen. Ug mao kana ang iyang kasing-kasing. Mao kana ang iyang gusto ug buot nga ipabuhat ka nato igsoon nga mutuo kita kaniya. Amen. Yes. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So kana igsoon ato ang masinati karon kung imong tuuhan jud sa kinasing-kasing. Kinasing-kasing igsoon si Jesus Christ nga mao imong manluluwas. Amen. Ug himuon kaniyang anak igsoon kung ikaw motuog mosalig diha kaniya. Hallelujah. Hallelujah. So naa ba ka nato diri igsoon nga wala pa midawat sa tong buhi nga Dios? Naa ba ka nato diri nga gustong mudawat kaniya or diri dapita nga side? Dawat na ba mo kay Jesus? Amen. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Praise the Lord. Kaya mo ka na ang desire sa itong buhi, buhi nga Diyos igsoon. Mudawat kita kay Jesus. Mudawat kita sa iyaha. Kay walay lain nga makaluwas ka nato kung dili si Jesus Christ lang. Amen? Yes. Hallelujah. So basi na kay Diyos, Pastor? Sa kong yatag ka, Pastor. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. So, nindawat mo mo Jesus. Hallelujah. So, igsoon, higayon di siya nga ato ang ibutang kinasing-kasing kani nga panahon kini nga ato ang tubuan ug dawaton si Jesus. Dili katong klaseng pangunahona nga ningtuo ta kay kitang tanan ningtuo man kitang Jesus. Katong bata pa ta, di ba? Ka-remember mo katong bata pa mo? Wa may nagtudlo ninyo bahin sa Ginoo. Kitang tanan nasayod man ta nga nay Ginoo. Ka-remember mo tong bata pa? It's because ana-anay gibuhat ang Ginoo kay siya'y nagbuhat kanimo. Amen? Amen. Pero lahi katong suod nga relasyon. Kay Yes. ang kaluwasan is pinaagi ka na sa suod nga relasyon. Dili lang tong kita mo ingon nga ningtuo ta nga sa atong huna-huna lang. Amen? Kay ang kaluwasan kinasing-kasing uban diha sa pagtuo. Tuhui kinasing-kasing. Hallelujah. Even ibutang si mong una-huna na ikaw iya ka na sa Dios. Yes. Giyon sa Bible nga si Jesus maoy imong gibuhat nga master. Si Jesus ang imong gibuhat nga Lord. You say Lord. Dirita ma-challenge. Kay ay kasayon raman sa kaluwasan mutuo lang ta. Amen ba? Pero imo bang gihimong master? Gihimo ba nimong Lord si Jesus? Pasabot ni ana sa tanang higayon ning tuman baka sa unsay giingon sa Ginoo. Ningon ang Ginoo pasayloa, imo bang gipasaylo? Kinsay na yung mga pagdumot din eh. Iyon ang Ginoo, higugmaa. Imo bang gihigugma?
or imong giaway. Diha karon. Amen. Mo na sayon gyud ang kaluwasan. Kay si Jesus mo'y nag-agwanta ug nag-antos dito sa cross ni ana. Pero sa imong malakwan, kinahanglan kinasing-kasing nga moingon ka, Lord, dili ko ni kaya batungod maoy giingon sa imong pulong, ako kining tuhuan ug tabangi ako o Dios nga akong malakwan. Amen. Ningon ang Ginoo kanimo, kay tungod ikaw anak ko na, biyain na ang tanang makapadaot kanimo. Imo bang gibiyaan ang tanan nga makapadaot kanimo? Bisyo, daotang huna-huna, daotang mga istorya, imo bang gibiyaan? Murag isa na lang akong nadunggan. Kaya kanina, ning tuwa mo sa Ginoo, amen! Karon nga pagpangutana, imo bang gihimong Dios, gihimo ba nimo si Jesus nga usa ka master? Hallelujah. Kay even si Satanas igsoon ning tuo kay Jesus. James chapter 2:19, you believe that there is one God. You do well. The devils also believe and tremble. Kita nga nintuo kan Jesus. Sa dihang nintuo kita, nakabaton kita kinabuhing madagayaon. But even si Satanas o ang mga demonyo, nintuo man sa Ginoo. But they tremble. Ningkurog pamangani sila. Kita nga nintuo, tas Ginoo makita nagkurog. Wala to igsoon. Usahay ang atong pagtuo. Pero wala gyud ta ni submitar ug wala gyud nato gitagaan og honor ang Dios. Usahay may paning demonyo ning tuo sa Ginoo. Nagkurog-kurog pa siya. But church, karon ang panahon nga ato ang tagaag dakong pili ang unsa gyud ang gibuhat sa Ginoo. Buhi ina ang tanan nga mga pangdaot kanimo. Buhi ina ang tanan i-surrender. Tanan kagun-anan, pagtumot, mga daotang lihok, daotang storya, mga daotang butang. Buhi i-surrender. Diha kang Jesus. Tuhuing at sulbaron at tabangan ka sa imong pamilya. Tabangan ka ni Jesus sa imong mga bisyo. Believe. Nga kung ikaw mamatay karon, nasayod ka ba asa ka paingon? Kinsay paingon sa langit kung siya mamatay? Ako lang? Hallelujah. Asa ang kamot? Atong ipangutana. Kay niyon sa pulong sa Ginoo, ang kalangitan ana ay balaan diha, balaan na lang ang lugar. It's a holy place. Ana ang Dios diha, walay huga, walay buling. Way mansa, way dautan, way kalagot, way pagtumot, walay garbo. Mangutana ko kusap, kinsa may malangit na to dire? Hallelujah. Taas daw ang kamot. Naagin ang ginaya hapon. Ang uban, murag nagduha-duha na. Ay, mao di ay. Walay tungits dito. Walay tagay dito sa langit. Story mo, mamagyan ng i-apil. Ato yun ang apilon. Kaya ron masayod ta. Amen. Way tabako dito.
Mao na ang kausaban ihatag karon. Ang paglaom karon. Amen. Igsoon sa tanan gusto nga isurrender na ang tanan niyang kinabuhi. Akong awhagon sa tanan nga wa pa ning dawat kan Jesus. Ug gusto na siya nga mo surrender ug modawat kan Jesus ug dili lang dawaton si Jesus iyang pagkatalikdan ang iyang mga sala. Lord, ako nimbiyaan ang tanang garbo paglagot ka suko mga daotang lihok. Bisyo. Igsoon akong ginaawhag doon ka mo diri sa atubangan. Barok, doon ka mo diri. Ayaw paabuta ang sunod nga adlaw tuig nga ikaw tinudanay nga mudawat ug ikaw tinudanay nga mo surrender sa Ginoo. Karon ang adlaw nga ikaw pagkapasayloon ug hinluan in the mighty name of Jesus. Manindog ta. But sa tanan nga gusto mo dawat kang Jesus, sa tanan gusto mang hinulsol sa iyang mga sala ug iyang talikdan na kana, duol ka mo diri sa atubangan. Ug tuhoy nga ang Dios bugakos mupasaylo sa imong mga sala. Hallelujah. Ayaw kaulaw igsoon kung ikaw ra isa mo duol diri. Ayaw ka wow. Yang tanaw nimo nga ikaw na kinahanglan jud ka sa presensya ni Kristo. Duol. Ayaw pa abuta sunod adlaw kay sunod adlaw wa pa ka nasayod kung abot pa na. Grasya na sa Ginoo nga kung ikaw Hallelujah. Iunhan kita ni Tatay. Praise the Lord. Dawata kinasing-kasing kukunsa ka nang nasa mong una-una kalagot man, mga sala man, mga bisyo man, mga pagdumot man, ang pulong sa Dios mao'y magahugas, magahinlo o magapasaylo kanimo si Jesus. Tuhoy o karong mga adlawa, karong takna ingon ang pulong sa Dios sa tanang mudawat kaniya o dili niya isalikway. Tuhoy kinasing-kasing idungo inyong mga ulo. Mag-ampo kita itaas yung mga kamot. Ug ampo kinasing-kasing ug dawata. Ug talikdi ang tanang mga sala. Father, in the name of Jesus. Sabay sa pag-ampo. Jesus Christ. Ikaw ang ipadala aron mamatay, aron mo mamahimong kabayaran sa akong mga sala. Ug karong tagnaa sabay sa pag-ampo abrihin yung kasing-kasing, abrihin yung mga baba. Tawaga ang ngalan ni Jesus. Tuhoy. You say Jesus Christ. Ikaw ang nag-antos, ikaw ang gilatos, ikaw ang gibugal-bugalan, namatay sa cross alang sa akong mga sala, aron ako magpasaylo, pasaylo ako sa tanan kong mga nabuhat nga sala, sa pagpamalikas, sa pagdili, pagtuo kanimo. Lord,
sila wala nimo gikundina. Matagay o Dios yung kasing-kasing, kasusama nimo nga kasing-kasing. The Lord says, padayon kamo ug paminaw kamo sa pulong. Kaya akong ipakita ang star ko kaninyo ang akong gahom, says the Lord. In the name of Jesus. Every unclean spirit come out. 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 In the name of Jesus.
Hallelujah. Praise your name, Jesus. So atong itaas itong mga prayer Nixon. 1 Corinthians 11 verse 23 to 24. For I have received of the Lord that which I delivered unto you, that the Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread. And when he had given thanks, he brake it and said, Take, eat, this is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me. So this is the body of Jesus Christ. Yes. So let us remember sa gibuhat ni Jesus Christ dito sa cross, which is si Jesus mao'y gilutos, giluwaan, gibunal-bunalan, gikurunahag tunok, aron kita karon maayong panglawas. Amen? Kay pinaagi sa mga latos si Jesus o pinaagi sa iyang mga samad, nagpasabot kadto nga ang imong tanang mga kasakitan, tanan nimong kagulanan, bisan unsa nga klase nga sakit, cancer, all kinds of sickness nga naa karon sa imong lawas, kaya kaayong ayuhon sa Dios pinaagi sa iyang mga latos dito sa cross. Kaya ang pulong nag-ingon igsoon that by His stripe we are healed. So atong ideklara sa atong kaugalingon sa pagkaon nato niini, atong ideklara nga kita giayo sa Dios. Ug atong ideklara igsoon, I am healed. I am healed. In Jesus name, sa atong pagadunganan. Itaas ang cup, Lord. After the same manner, also he took a cup, when he had supped, saying, This cup is the New Testament in my blood. This do as you often as you drink it in remembrance of me. So let us all remember the suffering of Jesus at the cross. Katong mga dugo nga nanggula sa lawas ni Jesus. Even Jesus nga nag-ampo dito sa mountain. Nga even ang iyang singot ug ang iyang luha dugo na nga miawas kaniya. Tungod kana sa imong redemption. Tungod kana sa imong kapasayloan sa salat. So, ang dugo nga ninggula kay Jesus dito sa iyang lawas. Dugo kato nga bililhon kaayo. Yes. Susama kabililhon sa usa ka tupa nga walay buling o mansa. Hallelujah. Bililhon nga dugo nga giula ni Jesus. Kaya ang atong mga sala igsoon, walay capacity ang kalibutan nga mobayad sa atong mga sala. Dili kaya pagkabayaran ang atong mga sala o bisan unsa nga klase nga pinakamahal nining kalibutana. But adunay pinakamahal igsoon nga mao ang dugo ni Jesus Christ nga mao yang i-offer dito sa cross. Aron pinaagi sa iyang kamatayon o pinaagi sa iyang dugo, aduna na kitay bag-ong kasabutan. Ug adunay kasabutan si Jesus Christ kanimo nga ikaw iyahan ang anak. Ikaw langitno na. Dili ka na gipasagdan. Wala ka na gibiyaan. Kundili iyaha ka nang nakaplagan, giatiman, gimatarong o gibalaan sa iyang atubangan. So sa ato ang pag-inom niini atong ideklara nga nagmadaugon kita pinaagi kang Jesus Christ. Amen. So let us all declare, I am victorious in Christ. In Jesus name sa atong pagdunganan. Prepare ta sa ato ang worship pinagi sa pagpanghatag. So let me share to you.
ingon sa Book of Malakay, no? So atong dayigon ng Dios, ibalik na to ang tanang dungog himaya, even sa to ang mga nadawatang panalangin. Inay mong katapan ang nanag-iya ni ana si Jesus. So giyon sa Bible, gipa-entrust sa Ginoo ang iyang panalangin, no? Ihimo kang manager, inay mong katapat, manager ka. So, ang source, kung asa yun ang gikan, sa ato ang Ginoo. Bisan pag unsa imong trabaho, bisag unsa pa ang imong kahimtang, bisag tricycle driver ka, fisherman man, attorney, engineer, pastor ka man, bisan unsa, isa ray gigikanan anak si Jesus. Naninda ka man, amen? Ang uban na narbahog 2 ka oras, 1 ka oras, napulong ka oras, ang uban na narbahog 24 hours. Kasi nagtrabaho during 24 hours. Grabe no, wala gyud. No? Negosyo ka man, pero ang source sa imong kusog, kahibalo o panalangin, si kinsa? Si Jesus. Mo na malipayon ka nga mohatag. Amen. Even in the book of Malakay chapter 3 verse even sa 10, bring you all the tithes into the storehouse, that there may be meat in my own house, and prove me now. Kung gusto nimo tistingan ang Ginoo, inay mo katapat tistingi ang Ginoo. Hallelujah. No? Kung sa'y promise niya, kung imo siyang tistingan, prove me now wherewith, says the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven and pour you out a blessing that there shall not be room enough to receive it. Sa Cebuano, palihog ko Yes. Dadaan ninyo ang tanan nga ikanapulo ngadto sa balay tipiganan, aron nga maadunay pagkaon diha sa akong balay. Og sulay ako. Hallelujah. Inay mo katapat, sulay ang Ginoo. Hallelujah. Og pinaagi niini nagaingon ang Ginoo sa mga panon, kung ako dili ba mo abli kaninyo sa mga bintana sa langit, og ibubo ko sa madagayaon gayon ang mga panalangin, na wala na unyay lawak na igok sa pagdawat niini. Hallelujah. Kinsay gusto nga di na mag-igo ang iyahang panimalay tungod sa panalangin sa Diyos. Hallelujah. So hatag nga malipayon sa Ginoo. Manindog tayo igsoon. Itong itaas sa itong mga kamot. Lord, salamat sa mga panalangin, even sa panalapi, O Diyos. Padayon ka nga ikaw naghahatag og customer, naghahatag og pagkaon, sinina, mga sobra-sobra pa nga imong gibubo, Lord, aron daghan pang matabangan. Ug Lord, tagay sila kalipay, bisan na narbaho, unsa man klaseng ilang trabaho, Dios, ikaw ug nagikan tanan sa imuha. Ug Father, in the name of Jesus, sa tanan nga ning hatag, ikaw ang nag-promise nga kapilo-pilo pa ang muabot para kanila. Ug Lord, aron ang makadawat gihapon sa dungog ug himaya, ikaw lamang, O Dios Kristo.
ug Lord sa tanan ganing hatag or bisan sa mga wa nakahatag, Lord, ibubo ang panalangin kanila kanamong tanan kay aron kami maghinatagon diha kanimo kay imong pulong. Prove me now, tistingan ka sa tanang ning tisting o Dios sila karong panahon na ug mga umaabot na adlaw bisan karong taknaa. Lord, makaingon gayud kami maayo gayud ikaw ug milagroso ka. Salamat sa panalangin and I bless everyone, Lord, sa bisan karon nga Domingo